Ay, wait lang guys. Wait lang guys, magpapakita ko sa inyo guys. Oy, Jay. Sigurang po ako guys. Healthy po. Ano? Oy, sorry po guys. Tapos si... Jay, bantay ka. po guys. Dipit lang ako guys. Tulong ako guys. Ito lang yan. Guys. Nagising kami kanila guys. 7. Tapos guys. 6. So guys. Nagising pa lang kami 6. So guys. No. Guys. Hugas mo ulit ang siya na ano. Wait, ano yun lang po. Dito lang po.